Naghupo. Yung may pinakamasaya? Saan na kita siya? Ang sila na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, Uncle Joe. Blow your cake. Oh. Okay na yun. Uy, sige na. Naghupo. Yung pinakamasaya? Saan na kita siya? Ang sila na. Happy birthday to you. Oh my goodness. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday, Uncle Joe. Blow your cake! Show nga sila. Goodness, just one. Happy birthday! Oh! Passport? Masarap. Just open the door lang, Ram. Ano ba yung list? Malapit na daw sila. Sino susundo kay tita? Ako na lang. Mama's birthday gift. It's my birthday gift. Open it. There is a front. Open it. Oh wow. Yeah. That's cute. That's fresh. Yeah. What happened to your cow? Yes. This is display. Farm. Yeah, it's your farm. I-display namin. Okay? Snoopy. Okay, thank you. Birthday na. Kali, birthday ni Lolo Joe. So, surprise natin siya. Ayan. Pero tulog pa yung may birthday. Ay no, sarado pa yung pinto niya. Oh. Dada! Yan, busy lahat. Sige na. Hindi mo uubos yan. Konti ka lang. Sakto lang yan sa atin. Dito mo i-ano yun. Buksan mo na yung ano. Tapos, asan yung candle na ano? Yung binili natin, Dayan. Andun yata sa ano eh. Yung tig sa 10. Ay, nandun oh, sa likod ng pinto ng kwarto. Yes. Blueberry cake. Ano ba to? Grahams? Pasta. Yung Grahams nasa rep. Ayan. Ang uso sa mga teenager. Chicken belly. Kilawin. Sweet and sour pork. Yan ang hinanda namin kay Lolo Joe. Happy birthday, honey. I love you. May 1 minute na siya. Meron na, no? Wala, more than lang. Ano favorite niyang color? Blue. Wait, alas yan ka. Alas yan. Oo. May na itong sumama sa pagkayo. Wag na. Okay na yung candle na lang yun. Wag na yan. Ano?
Tayo muna natin, hayaan mo muna siya. Baka naman, gising na gising na. Tayo ata. Wait lang. Nagpapalakas pa yun. Para... Oy, labas mo pala yung wine dyan. Ito, oh. Ay, walang alak. Yung alak na, tinikman na nga niya. eh. Tapos yung red. Kawawan yung po dito. Oh, yun na. Ayun pa, oh. Tsaka yung salmig. Pero hindi namin siya papainumin, syempre. Malakas yan, ang mulito. Ang tama pa. Hard nga iniinom nila. Isa. Diyan sa ibabaw lang. Kali, sino may birthday? Si Kuya Ram, laging busy. Ram, sino may birthday? Oh, hindi. Kukunin ko yan. Sige. You don't care eh. Ubos ang kanyang french fries. Ayan. Si Ali nadando. Gutom na Ali? Tapos na, hindi pa natawagin. Hayaan mo lang siya muna. Maya, Alas 8 gumising yun. ha? Alas 8 siya gumising. Di alas 8.